तुम पूरा मत कही सोमनाथ नियम कर सोमनाथ नियमटा को मन रखी जो नियम कर नियम को पालन करुमे कौटी तुम एना कौ दल में तुम मत नियम कर विभूति बलवंत सागर रजु जनता दल सागर रही अच्छी आम आज आसी पहुंचु जटणी पौरादक पाखे कारण पौरादक हेले कुदेरी ग्रामर आ कुदेरी ग्राम तांकर निज ग्राम से किछि विद्रोही गोष्ठी नाना कल्पना प्रकाश करी पौरादक आचरण उच्चारण को विभ्रांतिकर करुला बेले किंतु सठिक तथ्य कौन सठिक कार्यक्रम कौन पौराध्यक्षर ग्रामपति केते तांकर ममता रही जटणी सहरवासी केते ममता रही से संपर्क में आज पचारि बुझिया आउ से कौन चिंता कर निज ग्राम कहीं आम सूचना देवाक चाहूँ जे जदियो एनएसी 72 मसीह आज पर्यंत एनएसी तापरे म्युनिसिपालिटी किंतु कुदियारी ग्रामर कई जन व्यक्ति हेले पौर अध्यक्ष ही नथिले प्रथम करी रेकर्ड भांगिले कुदियारी ग्रामर अनंत बेहरा पौराध्यक्ष हेले बीजेडी दल तरफ आ बीजेडी से किसी गोष्ठी जे तांकों जे आज बाधक से बाबद में आम मतामत ना कुदियारी ग्राम तांकर कौन अवदान रही आगामी दिन में जटणीवासी से संपर्क में पुंखानुपुंख तथ्य भी आमको देवे से संपर्क आम पचारि बुझा आ मतामत रखिए गोटे आरआई पीसी आपड़ बंद कर तत्सहित उन्नतिमूलक कम बाधा किंतु ये संपर्क में आपन खोलाखोली मत देवा चाहिए आ सठिक मत देवे जनता पाखे मत जनता विचार को ने अनंत बेहरा अध्यक्ष जटणी पौर परिषद शुणु मु प्रथम समस्त जटणीवासी की कुदियारीवासी की मोर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद दूची पाखे मु चिर ऋणी आज मु प्रथम जिते काउनसिलर छिड़ाली मो गाँ समस्ते मत समर्थन साहाय्य सहयोग करते जिते अध्यक्ष भाव में छिड़ाली से जटणी एवं कुदियारी मो गाँ समस्ते अखुंड समर्थन करी मते निर्वाचित करते काम को आखि आगे रखिकी लोक मानकर आभिमुख्य को आखि आगे रखिकी काम कर चलती माननीय विधायक को सागर धरी गोटे हॉस्पिटल करैली कुदियारी रे पीएचसी कहती प्राइमरी हेल्थ सेंटर विधायक को लेकिन शुभ दे से काम सरिलानी माने रोगी देखा चली यहाँ बढ़िया जिनस कहले आप ग्राम प्रथम गोटे पीएचसी आप उद्घाटन कले विधायक आप सहयोग कले किंतु से समय आम देखीचु कि आपण ग्रामवासी विरोध कले ग्रामवासी मैंने जानते मुझे प्रसंग को जावाक चाहूना मोर दादा सुदर्शन सुंदर को कहवाक चाहे सेटा हूँ पीएचसी जदि सेतेबेले मु विजु जनता दल सरकार थिले माने हमर विधायक को धरिक जदि मु शुभ देई सेटा काम करैली एबे तो तमे तम निज स्वार्थ पई तमे कहिच मु जहा पिछि करि परिबी तो तमे इना सरकारनकर अति निकटतर तो तमे सरकार धरिक आ ताकू सीएससी कर दउन कि मना करछि गाँ लोक आहुरी खुशी हेबे जटणी लोक आहुरी खुशी हेबे तुमको किए मना कला तुम कर किंतु तमे जो आक्षेप करूच सेटा गोटे एनजीओ माध्यम रोचे बोली सरकार निष्पत्ति से देखिए सरकार बोर्ड लगी जो प्रेस्क्रिप्शन दौरान से कौन लिखाई कौन एनजीओ दौची ना ओडिशा सरकार जो लोग जो सीएससी रे जहाँ जो प्रेस्क्रिप्शन दौरान से भी प्रेस्क्रिप्शन दौरान तुम जान जदि बुझ जी तुमको मतामत दौर भल कर बुझाबुझी कर कथा कह समस्त ग्रहण करेंगे मोर निष्पत्ति नुह से जो एनजीओ नहीं बोली ओडिशा सरकार निष्पत्ति तुम तो यहाँ सरकार अति प्रिय तुम कहीकि ना चेंज कर दौन से एनजीओ को चेंज कर दौन ओडिशा सरकार अंडर को आनी दौन आहरी बढ़िया लोक सुविधा पाइबे भल कथा स्वागत योग्य पदक्षेप बढ़िया हम तो कर कहले खाली हेनी ये गोटे आपण पीएससी संपर्क में मतामत देले जो आरआई ऑफिस नहीं नाना कल्पना प्रकाश पाई आपण विरोधी गोष्ठी माने आपण दलीय लोक ताकू गोटे अलग प्रकार खराब वार्ता छाड़ुं जनमान से संपर्क कौन मतामत खोला खोली स्पष्ट भाव मतामत दियो आप जो कहले आमर दलीय लोक से दलीय लोक नुहति से थिले से तांकर मोर जो गोटे वार्ता देइथिली तार से उत्तर रे से रखिछंती जे सी आउ दल रे नाहंती तांकर निज स्वार्थ पई तांकर निज व्यापार पई से अन्य दल को जाई परिबे एवं गलणीयरी मध्य से आउ दल रे नाहंती जो कहले आरआई ऑफिस कथा मु भी मध्य कुदियारी मौजारे जो 6-7 जन काउनसिलर तांकु मध्य मु अवगत करैछि जे कुदियारी आरआई ऑफिस कुदियारी हो
ମୁଁ ନଥିଲି ତମେ ମୋର ଦାଦା ସୁଦର୍ଶନ ଦାଦା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖା ହେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମତେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା ହେଇକି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାଉନସିଲର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ତମ କୁଦିଆରୀ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ କୁଦିଆରୀରେ ହବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କୁଦିଆରୀ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ କୁଦିଆରୀରେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ମାନେ ଠିକ ଜାଣିଛ, ସୁଦର୍ଶନ ଦାଦା ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି। ଖାଲି କୁଦିଆରୀ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ନୁହଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ, ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାର ଅଭାବ। ଏଠି ଏ ଯୋଉ ସମୟ ଏଇନା ତୁ ମେ ବା ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପର ସମୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ତମର ସେତିକି ଅଛି ସହୃଦୟତା ଅଛି ଗାଁ ପାଇଁ, ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯିବା। ମୁଁ ଡାକିବିନି, କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ବଡ ହବ, ମୁଁ ସାନ। ତମ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଉ, ମତେ ଡାକ, ମୁଁ ଯିବି, ଡାକ ନହେଲେ ନାହିଁ। କାହା ହାତରେ ଖବର ଦିଅ, ଅମୁକ ତାରିଖ ଦିନ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ କର, ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି ମତେ କହିବ। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ବେଇମାନି କରିବି? ମୁଁ କଣ ଏମଏଲଏ ହେବି ଯେ ରଥିପୁରରେ ହେଲେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ଯାଉଛି ହେରି? ତମେ କହିଲ ବିଧାୟକ କୁ ଧରିକି ମୁଁ ସେଠି କଲି, ତମକୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା? ତମର ତ ମୁଁ ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତମେ ନନା କାହିଁକି ତମେ ଗଲନି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ? ନା ମତେ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦାଦା ପରା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁ ଗଲେନି? ନା ନାଇଁ, ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ମତେ ଡାକିକି ନେଲେ, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଟା କରିକି ଆଣିଲି। ମୋ ଦାଦା ସୁଦର୍ଶନ ଦାଦା ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ପାଇଁ, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ବସେଇଲେ, ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ ବସିକି ତାଙ୍କ କାମଟା କରିକି ଆଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାମୂହିକ କାମ, ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି? ମତେ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ତ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲ ନାହିଁ। ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇ ତ ଏଇନା ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡମ ଏଇନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର, ତାଙ୍କୁ ତ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତ। ତମେ ତ କାହାକୁ ଡାକିଲନି, ତମେ ନେଇକି ତମ ବାଟରେ ଗଲ। ସେତିକି ନୁହଁ, ପୁଣି ଏମଏଲଏ କହିଲେ କୁଦିଆରୀ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କ ନାଁର ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଯୋଡି କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେସର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦାଦା। ଏମଏଲଏ କହିଲେ ମତେ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏମଏଲଏ ମତେ କହିଲେ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଥିଲା? ତ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉଥରେ ବି ଏବେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ, ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମୟ ଅଛି ଆଗକୁ, ତମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବ, ତମେ ତମ କଥା କହିବ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସମୟ, ଏଠି ତୁ ମେର ସମୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ଯିବି। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇକି କହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦିନେ ଦିନେ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରିବ, ତେଣୁକରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଥା ହେଲି ତାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ସେଟା ଛାଡିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଶୁଣିପାରିବେ ମୁଁ କଣ କଥା ହେଇଛି, ତହସିଲଦାର କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲରେ ସେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଛି କି? ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ 17/4/2025 ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କୁଦିଆରୀ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ କୁଦିଆରୀରେ ହଉ, ଅଫିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଯାଉ। ମୁଁ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କହି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ, ତାଙ୍କୁ କହିକି ଚିଠି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଛୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ କାଉନସିଲ କଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପଟ ଜାଗା ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ, ଯୋଉ କିସମ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ, ତହସିଲଦାର ସେଠି ମନା କଲେ। ଶ୍ମଶାନରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଅଲଗା କଥା, ପାର୍କ କରିଦବ ଯୋଉ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଉଣା ରହୁଛି। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଆସ, ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୁଦିଆରୀର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ସମସ୍ତେ ଆସ ଯିବା ଏକାଠି ହେଇକିରି, କେମିତି ନ ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେତକ ନକରି ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ, ଠିକ ଅଛି ତମେ କର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କୁଦିଆରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ
कौन करिवार स्वप्न देखिଛନ୍ତି कौन आपनकर जो कार्यकाल भितरे कौन चिंता करछନ୍ତି केते दिन मौलत भी देबे से जो कुदियारी जो उन्नति पाई ଯେତେବେଳେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କୁଦିଆରି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ସୀତାରାମ ଛକ ଯାଏଁ ଡବଲ ରୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରହିଲା କୁଦିଆରି ତକ ବାକି ଥିଲା। ଏବେ ରୋଡଟି ବୁଢାପଡାରୁ ଆମ ଓଭରବ୍ରିଜ ଯାଏଁ ସାଂସନ ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ ରୋଡ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ଏବେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ପଳେଇବ ସେ ସେଇ ସିଙ୍ଗିଲ ରୋଡ ରହିବ। ଯାହାର ଗାଡି ମଟର ବଢିଲାଣି ଜଟଣୀରେ ବା କୁଦିଆରିରେ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କଥା ହେଲି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାଇଁ ସେଇଟାକ ଡବଲ ରୋଡ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ ରୋଡ ତ ଡେଭିଏସନ ହେଲା ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଯେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରୋଡ ସାଇଡରେ ଥିଲା ତାକୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେମାନେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଆ ସୁଝା କରି କାମ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର 3 ଥର ସଟଡାଉନ ଲାଇନ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଗରମ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ପାଇପ ଲାଇନ ଆମ ରୋଡ ତଳେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଖୋଲିକି ବାହାରି ଯିବ ବା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ରୋଡ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ ହବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ରୋଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ 3 ମାସରୁ 4 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡଟିଏ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ପାଣି ଜମୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ଖାଲ ଖମା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ଆମ ରଥ ଚଳା ହବ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଖରା ଯେତେବେଳେ ହବ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ବଟି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ବାହାର ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିରୋଧ କରିବା କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ। ଆପଣ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର 2 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କାମ ହଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ସେଟା ଯଥାର୍ଥ। ତଳେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଂ ହବା କଥା ସେଟା କଣ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଇଏ ସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କୁଦିଆରି ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ମତେ 3 ରୁ 4 ମାସ ସମୟ ଦିଅ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କୁଦିଆରି ଗଠନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୁଦିଆରି ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଭେଟେନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କୁଦିଆରି ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଗୋଟେ RI ଅଫିସ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହବ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର କମ ହଉଛି ସେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲେ ପାଣିର ସପ୍ଲାଇ ସବୁ ସାହି ଭିତରକୁ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କୁଦିଆରିର ପୁଅ ମୁଁ ନେତା ନୁହଁ। ମୁଁ କୁଦିଆରିର ଗାଁର କଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ସିଏକୁ ସମୟ ଶୁଣନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ 3.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଇଛି ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାକୁ 100% କରିକି ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେ କାମ କରେଇଦେବେନି ତାପରେ ମତେ ପଚାରିବେ ତମେ କଣ କଲ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କୁଦିଆରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୁଦିଆରିର ପୁଅ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପଛ କୁଦିଆରି ଗ୍ରାମର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିଛି ଯେହେତୁ କୁଦିଆରି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମୁଁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। କୁଦିଆରି ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆଦର୍ଶ କୁଦିଆରି କରିବି। କେବଳ କୁଦିଆରି ନୁହଁ ଆଦର୍ଶ କୁଦିଆରି 23ଟା ୱାର୍ଡ ଭିତରୁ ଆଦର୍ଶ କୁଦିଆରି ବୋଲି ନାଁ ରହିବ। ତ ସେ ଆମେ ଜଟଣୀ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଜଟଣୀର ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଦେଖିଛ? ଜଟଣୀ ପାଇଁ 4 ଗୋଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଣିଥିଲି। କୁଦିଆରି ଗୋଟିଏ ବାଛାରା ଆମର ନୂଆ ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ 8 ନମ୍ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମୌଜାରେ 4ଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସବୁ ଗୋଟେ ଆମର ହିଲ୍ ଟପ୍ ପାର୍କ BDAରୁ ବାଛାରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଟଣୀରେ
जो मैंने आसुले ऑफिसर माने हूँ जो मैंने रहा गोटे गेस्ट हाउस नाला गोटे गेस्ट हाउस टे करूँ एवं देखुवे आम मुख्य रास्तार जो बैरिकेड बैरिकेड कराऊँ एवं 9टी आम यूएलबी रोड जोटा म्युनिसिपालिटी रोड आम पीडब्ल्यूडी की हैंडओवर करूँ से 9टी रोड पुनरुद्धार काम चली 9 कोटी टंका से अनुदान आनी पीडब्ल्यूडी ताकू कराऊँ एवं जेते गलीकंदी रोड देखते व्यवहार कराई ड्रेन कराई निष्पत्ति कर काउंसिल सबू ड्रेन कभर स्लैब कराहब एवं आउ गोटे कथा जटणी जो आपण माने घर काम कला बेलू बीडीए को दौड़ुले प्लान अप्रूवाल ताकू आमे प्रथम काउंसिल बीडीए मीटिंग रे मु जटणी की से प्लान अप्रूवाल को नहीं आसी आपन को भुवनेश्वर बीडीए को जावाक पड़ोनी जटणी म्युनिसिपालिटी रे प्लान अप्रूवाल होची खाली सेतिक नुहे आमर जो गली कंदी रे देखिए जिम आइटम लगी शिशु उद्यान होती सबु प्रकार जे जहाँ लोकंर आवश्यकता को आखि आगे रखिकी कराई एवं एवं सरकार सांगे आम कथा माने विधायक सांगे धरी सांसद को फोन करते आम जो सीएससी हॉस्पिटल अच्छी षंडपुर रे ताकू सब डिविजनल हॉस्पिटल करने खाली सेतिक नुहे स्पोर्ट्स आमर इंडोर स्टेडियम विजु पट्टनायक इंडोर स्टेडियम करूँ ता संगे संगे आमर जो शरत पेगरे स्टेडियम अच्छी गोटे आधुनिक स्टेडियम करने जाऊँ सेतिक नुहे आमर जो युव बंधु मानों गोटे जो शिवछ पाठागार अच्छी तार पुनरुद्धार 1 कोटी टंका देचु गोटे भल मॉडर्न आमर जो लाइब्रेरी करने जाऊँ आउ गोटे गोटे विरोधाभास आरंभ है गोटे जो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस जो सहरांचल भितर गरीब गरीब लोक काम करना घर को फेरी पारना 10 टंका देकी एसी रूम रे रहिबे 5 टंका देकी आमर आहार केन्द्र रू खाइबे तापई 1.5 कोटी टंका आनी से काम आरंभ कराई चलिया जाउथला विरोध कले आपण माने चिंता करंतु जटणी डेवलपमेंट रे जदि आपण माने सहयोग न करिवे आपण जो चिंता करथिले आमे जो चिंता करथिलु सरकार जो चिंता करछंती जटणी बहुविध सुविधा को समाधान करने जदि एमती विरोधाभास रहा जटणी पछकू पलैब तेणु समस्त को विनम्र निवेदन करुच्ची जटणी बृहत्तर स्वास्थ्य दृष्टि राजनीति ऊर्धर रही तलमत निर्विशेष ऊर्धर रही जाति धर्म समते रही समते आसतु मिलमिशिकी सुंदर जटणी गढ़ सहयोग आपण स्पष्ट भाव मत रखुंट आज ए संधान में प्रतिश्रुति भी रखुंट जे मु आगामी दिन में जेहेतु कुदियारी ग्राम पुओ आदर्श कुदियारी गढ़ा सहित सुंदर जटणी गढ़ी भगवान मत जी सामर्थ्य देते शक्ति देते तार भितर गढ़े ये कथा स्पष्ट भाव आप मत दौरान 100% दौची खाली सेतिक नुहे आउ टे कहीदेक चाहे जटणी पौर परिषद को 54 वर्ष पाखापाखि है पुराना बिल्डिंग ताकू पुनरुद्धार करके नुआ ऑफिस बिल्डिंग 3.5 कोटी टंका अनुदान आनी खूब शीघ्र टेंडर बाहर सेतिक नुह सेतिक रही जाइनी आमर जो 588 व्यवसायी भाई माने उच्छेद होते रोड संप्रसारण बाबद माननीय विधायक सांसद को धरी से टंका आनी छात घर करने प्रयास जारी रही खूब शीघ्र ताकू हैंडओवर करूँ आम व्यवसायी भाई मान पुणी सेतिक नुहे आम ऑफिस क्वार्टर नथिला स्टाफ मानकर से स्टाफ क्वार्टर से व्यवस्था कराई जमतिका गोटे सुंदर जटणी पौर परिषद जो बाहर आसबे देखिए केमती गोटे मन छुआला भाया काम भी देखिए किंतु आमे जानिचु साधारण कथा हूँ म्युनिसिपालिटी है अलिया गदा किंतु जदिव अलिया गदा कहती बर्तमान सुंदर म्युनिसिपालिटी करेंगे बोली प्रतिश्रुति रखिले म्युनिसिपालिटी कार्यालय म्युनिसिपालिटी माने म्युनिसिपालिटी कार्यालय करेंगे मत रखिले तत्सहित कुदियारी आदर्श कुदियारी करा आउ जटणी की सुंदर जटणी करा जोटा कि ओडिशा मानचित्र रे जटणीर स्थान सभाग्र रही बोली आम पाखे दृढ़ प्रतिश्रुति देले ये प्रतिश्रुति आमे देखिबार अछि जटणी जनसाधारण देखिबार अछि तांको कार्यकाल भितर पूर्ण करूचंती ना नाही तापर भी ये संधान प्रश्न भी सदादिन सहित रखिबो केते बाट गले कौन काम होला को काम छिड़िला नाही जो आपण दृढ़ प्रतिश्रुति देइचंती स्वप्न रखिचंती ता पूर्ण
आउ केते दिन ने बाकी रहे बोली संधान सदा सर्वदा ये संपर्क जोगाजोग रही गोटे कथा मोर दादा को कहवाक चाहे आपण मैंने सब गोटे आक्षेप कर विदेश भ्रमण कर मोर हूँ पासपोर्ट आपण मैंने देखु गोटे गोटे फर्द मुझे जानी बाहर देश को गले से देशर परमिशन दरकार स्टाम्प बाजि देखु मोर कौ पेपर स्टाम्प बाजि मिछ प्रोपागेंडा खाली आरंभ कर विदेश भ्रमण कर दुबई फुबाई कड़े जा देखु आप कौ ये पेपर मोर स्टाम्प अच्छी ना द्वितीय कथा आपड़ कहले मुझे चेयरमैन होता मु सब कर पकई था मुझे कौन मना कली केते मुझे समस्त गाँव स्वाभिमान मुझे समर्थन करी तुम छिड़ा हुन चेयरमैन कहीं प्रथम काउनसिलर छिड़ा हुन काउनसिलर छिड़ा जित तापर चेयरमैन कथा चिंता कर खाली कहीदेले हम नहीं इति चेयर बहुत सिपुन गोटे आईन भितर बंधा सेठी तहसीलदार होती से जो जगह मालिक होती तहसीलदार जदि कर मुझे कौन करी तमें तो यहाँ अति पाखरे अच्छा सरकार अति पाखरे तुम सरकार को कही करोन तुम पूरा मत कही सोमनाथ नियम कर मुझे सोमनाथ नियमटा को मन रखी जो नियम कर नियम को पालन करुँच तुम एवं कौटी तुम एना कौ दल तुम मत नियम कर विभूति बलवंतरा सागर रजु जनता दल सागर रुझे अच्छी तुम एवं कौटी मत तुम नियम कर बांधि देच तुम एवं फिटिकी अन्य आड़े बुलुच तेणुक से विचार करेंगे साधारण लोक से विचार करेंगे बीजेपी समस्त उच्च कर्मकर्ता माने विचार करेंगे विजु जनता दलर जे खोर्धा जिला सभापति विधायक एवं मुझे आपण अनुरोध करुच्ची आसतु समस्ते मिलमिशिक गाँव जटणीर समस्त स्वार्थ साधन समस्ते एक काम करेंगे।